Sa iban pang balita, Labor Day Job Fair ipatigayon sa Department of Labor and Employment sa Mayo 1. Masobra 7,000 ka job vacancies igatanyag. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sa kapiyot sa pangabuhi subong, panibagong nga oportunidad ang ginatanyag sa Department of Labor and Employment kag mga partner agencies sini sa publiko. Sa Mayo 1, masobra 7,000 ka job vacancies ay igatanyag sa Labor Day Job Fair sa isa ka mall sa Iloilo City proper. Sa karon mayara sa 79 ka employers nga magapasakop, 69 ka local kag napulo ka overseas. Administrative and support service activities with 1,800 vacancies, public administration and defense, compulsory social security, construction, wholesale and retail. Malapit ka nga sa job vacancies nga masobra 3,500 ang overseas. Apang wala sa mga ini, para sa Middle East, suno sa Department of Migrant Workers. Ang mga OFW nga na-repatriate nagikan sa Middle East, hataga naman sang tsansa nga makatrabaho. Base sa record sang Overseas Workers Welfare Administration, nagdangat sa 313 ang na-repatriate kag wala na nakabalik sa trabaho sa Middle East, nagikan sa Western Visayas kag Negros Occidental. So if they opted to seek for local employment, so we have already coordinated with DOLE on the possible applications. Ginalao man sang DOLE ang masobra 1,000 ka aplikante nga magapasakop sa job fair. Kadungan sini magapatigayon man ang DOLE sang payout sa mga tupad beneficiaries kag iban pa nga mga programa sa idalom sang ahensya. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas.